समस्तଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପେଡାଗୋଜିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ହେଲେ ମାର୍କ କଟିବ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ସେସନ୍ଟିକୁ। ଆଜିର ସେସନ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧକତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚଳନବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଉପକ୍ରମରେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ନେବା ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍। ଯଦି କିଛି ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ବା ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଇ ନାହିଁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ଜରୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ବଳ, ପଛୁଆ, ଅବହେଳିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷଣର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଝିଅମାନେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଠତ୍ୟାଗୀ ବା ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ, SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠତ୍ୟାଗ ହାର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ନା କମ୍? ନା ଅଧିକ। ST SC ଛୁଆମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ପିଲା ଓ ପଛୁଆ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ST SC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି କି? ଯେଉଁଠି ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା, କେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍ କି? ନା ଶିଖିଛନ୍ତି କି? ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶର ନୀତିଟିଏ ଦେଶର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଯେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତଶାଳା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ?
ताले एटी कौन रहिबे दरकार ना होची सब पिला माने रहिबे एसटी एससी पिला माने रहिबे एवं विभिन्न प्रकार SCWSN पिला रहिबे स्पेशल एजुकेशन रे। अच्छा ये जो रही जंती आमे तीनटी जानचे तीनटी एजुकेशन रही गोटे स्पेशल एजुकेशन आ गोटे कोन ना होची गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन आ गोटे होची इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो 1 by 1 आमे पढ़िबा। फर्स्ट कौन थिला ना होची हमर स्वतंत्र शिक्षा स्पेशल एजुकेशन जोटा आमे कहबा। स्पेशल एजुकेशन काहा को दिया जाय ना स्पेशल पिला मान को दिया जाय। स्वतंत्र शिक्षा एक सेवा स्वतंत्र शिक्षा एक सेवा ठीक अछि। शिशुर निर्दिष्ट स्वतंत्रता आवश्यकता अनुसार आवश्यक शिक्षा जोगाई देवा होची स्वतंत्र शिक्षा। पिलार आवश्यकता अनुଯାयी आमे जोगेई देवा होची ताकू स्वतंत्र शिक्षा जो जोगेई दिया होची ताकू आमे स्वतंत्र शिक्षा बोली कहिबा। एभଳି विद्यालय गुडी को स्वतंत्र विद्यालय भाबे विवेचना करा जाउथला। एभଳି विद्यालय गुडी को निर्दिष्ट वर्गर पिला माननकु शिक्षा दिया जेबर दृष्टांत रहिची माने स्पेशल एजुकेशन जोटा की एटी देखंतु कोन अछि ना 1884 मसिया रे कोठी आरंभ होइतिला फर्स्ट ना बॉम्बे ठारे 1884 रे बॉम्बे ठारे हेइतिला जोटा को एबे आमे मुंबई बोली कहूचे से को स्कूल थिला श्रवण बाधित पिला मानक पई एवं 1887 मसिया रे अमृतसर ठारे दृष्टिहीन पिला मानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित होइतिला। केते मसिया रे 1884 रे गोटे हेइतिला मुंबई ठारे एवं आ गोटे कोन हेइतिला 1887 रे हेइतिला अमृतसर ठारे दृष्टिहीन पिला मानक पई ठीक अछि। तापरे कोन हेइतिला ना 2000 मसिया रे कोन हेइतिला 2000 मसिया रे कोन हेइतिला मसिया सुद्धा एही संख्या वृद्धि पाई 3000 रो अधिक होइतिला माने स्कूल संख्या स्कूल 3000 संख्या अधिक हेइतिला। यार विशेषत्व कोन रहिছে देखिबा ए जो स्पेशल एजुकेशन रहिছে तार विशेषत्व कोन रहिला ना एक निर्दिष्ट प्रकार रो भिन्नक्षम पिलांक पई गोटिए प्रकार स्वतंत्र विद्यालय रहितिला। जोटी के हियरिंग रो जदी कान प्रॉब्लम हेइतिबो ताले गोटे स्कूल सेटा एवं आखि प्रॉब्लम वाला गोटे स्कूल होतला बुझि पाले। एक निर्दिष्ट प्रकार रो भिन्नक्षम पिलांक पई गोटिए प्रकार स्वतंत्र विद्यालय रहितिला। प्रत्येक श्रेणी रे अति बेसी रे 10 ରୁ 12 जन रहउतले। बेले बेले ए क्वेश्चन टा भी पड़ी जाय केते पिला रहउतले। निर्दिष्ट प्रकार रो भिन्नक्षम पिला माननको पढिबा पई स्पेशल टीचर रहउतले एटा थरे पडितला ठीक अछि। स्पेशल एजुकेटर रहिथांती ए भिन्नक्षम पिला मानको पढिबा पई कोन रहिथांती स्पेशल एजुकेटर रहिथांती ठीक अछि। नेक्स्ट कोन जानिबा ना स्वतंत्र शिक्षादान प्रणाली रही थाए तांको पई एवं स्वतंत्र उपकरण मध्य रही थाए जोटा कि स्पेशल एड मध्य रही थाए। अधिकांश स्वतंत्र विद्यालय पिला माननको पई मागणा रे रहिबा एवं खाइबार व्यवस्था करा जाई थाए। आउ कोन हेइ थाए ना शिक्षार्थी माननको पई धंदामूलक तालीम रो मध्य व्यवस्था करा जाई थाए। धंदामूलक शिक्षा जोटा कि भविष्य रे सेमाने जदि चाकरी बाकरी न कले ए धंदामूलक शिक्षा जो तालीम पाई थांदे सेमाने तर सिलाई करिबा हो किबा किछि प्रकार हो हला। शिक्षार्थी माननको स्वतंत्र कौशल बा स्किल विषय रे गुरुत्व ध्यान दिया हेइ थाए विशेष कर दिया हेइ थाए बुझि पाले। तापरे जातीय शिक्षा नीति 1886 मध्य रे कुहाइछि जे अधिक अक्षम बा सिवियरली जो माने हैंडिकैप पिला माननको शिक्षा निमंते प्रत्येक जिल्ला रे कोन हला आवासिक स्वतंत्र विद्यालय खोला जिबार आवश्यकता रहितिला। से समय रे खोला हेइतिला। तो सेतले कोन हला देखा गला जे ना 70% रो भिन्नक्षम पिला माने शिक्षा लाभरो वंचित हेले जो माने ग्रामांचल रो थिले। गाँ रो पिला माने जाई कि सेठी रहिले सहरांचल रे जाई कि फेना पाठ पढ़ा पढ़ी करले नाही। तो सेतले कोन हला ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी को शिक्षार विकास क्षेत्र रे जदियो स्वतंत्र विद्यालय गुडी को दृढ़ भित्तिभूमि सृष्टि करिथिले तथापि शिक्षाविद और मनस्थिति माने एही विद्यालय गुडी को कार्यकारिता तथा शिशुर मुख्य स्रोत रे शामिल हवा संपर्क रे संदिहीन थिले। अच्छा एवढा सब रहिला। तो ये देखो बेले बेले CWSN रो भी फुल फॉर्म पचारि दिए है कौन स्पेशल चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड CWSN ठीक अच्छे। ये कौन क्वेश्चन अच्छी थिला ना कौन टिके देखिदबा आम लाइन बाय लाइन पढ़ा गोटे हेल्ले छाड़ा ना ठीक अच्छे। कौन कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर विश्लेषण कले तुम्हें स्वतंत्र विद्यालय संपर्क स्पष्ट धारणा पाइपर। अच्छा ठीक अच्छे पढ़ा। स्वतंत्र विद्यालय पिलावारी खर्च गोटे साधारण विद्यालय पिलावारी खर्च तुलन में केते अधिक अधिक हो निहाती
ଯଦି ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହେଇଥିବ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ତା'ର ବାପା ମାଆକୁ ପୃଥକ କରି ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା କେତେ ସମୀଚୀନ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ କରିଦେବ, ସିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିପାରୁନି କିମ୍ବା ମୁଁ ଭଲ ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ହେଉଛି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅଲଗା କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁକୁ ଏକାଠି କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ସବୁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜାଗାର ପିଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବା ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ବିଲକୁଲ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଂସ୍କୃତି ବା ଡିଜାବିଲିଟି କଲଚର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହା ଠିକ୍ କି? ନୁହେଁ। ଏହା କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନିରୁତ୍ସାହିତ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଭୁଲ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହେଇଛି ବୋଝ ହେଇଯାଉଛେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ସେଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାହେଲେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯଦିଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗୁଆ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ହେଲା 1950ରୁ 1960 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୀମାବଦ୍ଧତା ବା ବାଧାକୁ କମାଇବା। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମନ୍ୱିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଣସି ଏକ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଯେଉଁଠି ଅଧିକାର ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ୟାଙ୍କ ମତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥିତିବିଦ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାମଗୋଏଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ। ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବାଧିତ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଠି ଏହି ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜଣ ରହିବେ ପିଲା? ନା 8ରୁ 10 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା, ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 8-10 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କହିବେ ନା ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ବୋଲି ରହିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ସହ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ପିଲା ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଅଲଗା ପିଲା କେହି ପଢ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପିଲାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ନର୍ମାଲ ପିଲା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଧିତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ CWSN ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଶିଶୁର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣଙ୍କ ପିଲା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଯେଭଳି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ତାଲିମ, ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଇଥାଏ।
तापर कौन ना विद्यालय सकारात्मक मनोभाव रहा आवश्यक। भिन्नक्षम पिलामाने अणबाधित पिलांक सह मिसी पढ़ी पारे और सेमाने शिखिबापी सामर्थ्य ए विश्वास विद्यालय रहा आवश्यक ना गोटे पिलार रहा आवश्यक जे मु शिखिबी। एतद व्यतीत विद्यालय और शिक्षक मानकर भिन्नक्षम पिलांक प्रति मनोवृत्ति एवं सेमानकर धैर्य आंतरिकता सफल प्रभावित करिथाए। बुझिपारे। तापर कौन रहा सहायक सामग्री व्यवस्था जो मैंने CWSN पिला मानक पई सहायक सामग्री ठीक भाव में जोगेदेवा आवश्यक बोली कही। ठीक अच्छे। पठन पाई लिखन पाई तांको पई उपयुक्त सामग्री जोगेदेवा एवं तांको पई कौन संबल शिक्षक मध्य रहिबे। ए पढ़ले 8 ରୁ 10 जन पिला रहिबे। तापर कौन रहिबो ना भिन्नक्षम शिशु मानक सह अन्य मानकर संपर्क भल हवा दरकार। तांको सहित तांको नेग्लेक्ट करबा उचित नुहे। तांको सहित सुसंपर्क रहिबा आवश्यक। नेक्स्ट आसला कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन जोटा कि आम वर्तमान स्कूल गुड़ाक चली। ताले इनक्लूसिव एजुकेशन कौन रहिला ना पूर्व आलोचना कराई जे समन्वित शिक्षा व्यवस्था एपरी एक व्यवस्था जो भिन्नक्षम शिक्षार्थी माने प्रस्तुत कर सारिबा परे साधारण विद्यालय नाम लेखा जाई थाए। एथिरे शिक्षार्थी को समस्या भाव विवेचन करा जाई थाए। निहाती समस्या बोले कराई थाए ना कि रिसर्च पर्सन रखती सेठी किंतु के कौन होता है ना शिशुटी स्वाभाविक भाव बिना प्रस्तुति कौन विद्यालय पढ़ा चाहिए से अन्य अणबाधित पिला पढ़ी पार ना। फल अनेक भिन्नक्षम शिक्षार्थी साधारण विद्यालय पढ़ा सुजोग पाई नथांती। माने कौन फास्ट जानती जे एटिके कौ प्रकार पिला सब रही जदि से स्कूल से परीक्षा नथिबो ताले से पिलाटी पढ़ी पारिबो नाही। अपर पक्षे कौन होतला ना अंतर्निवेश शिक्षा कहले यह बुझा जाए जे ना पिला मानक ठारे भिन्नता और विविधता थिबा सत्त्वे सेमाने गोटिए श्रेणी कोठरी सेमानक समवयस्क पिला मानक सह मिसी शिखिबार सुजोग पाइबे और सेमानकर सामर्थ्य सर्वाधिक विकास होई पारिबो। ताले बुझिपारे। अंतर्निवेश शिक्षा कहले कौन बुझा जाए ना अंतर्निवेश शिक्षार कौन हम ना से ही पिला मानक सहित साधारण पिला मानक सहित आर पिला माने भी पढ़िबे। CWSN पिला मध्य रहिबे तांको समवयस्क पिला मानक सहित मिसी पढ़िबे एवं सबु प्रकार सुजोग मध्य पाइबे एवं सर्वाधिक विकास मध्य होई पारिबो। अन्य भाषा कहबाकू गले अंतर्निवेश शिक्षार अर्थ होची भिन्न भिन्न शिक्षण शैली बा आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी माने एकत्र शिक्षा ग्रहण करिवे एवं शिक्षण प्रक्रिया माध्यम शिक्षण तथा शिक्षा प्रशासक माने सेमानकर एकक शिक्षण आवश्यकता आग्रह एवं शिक्षण शैली गुरुत्व प्रदान करिवे। बुझिपारे। अच्छा एगुड़ा सब किए कौन कही लिखाई। तापर जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रे कौन कहुई देखो अंतर्निवेश शिक्षा होची समस्त को आपणेबा माने सबू पिला गोटे जगार पढ़िबे भिन्नता को स्वीकार करबा विविधता और प्रशांतिगान करबा माने भिन्नता को आमे स्वीकार करबा नाही। अक्षमता एक सामाजिक दायित्व बोली एहाको ग्रहण करबा। अंतर्निवेश केवल बाधित पिला मानक मध्य सीमाबद्ध नुहे यह अणवर्जनात को मध्य बुझाई थाए। अलगा पिला मध्य एठी पढ़ी पारिबे। मानविक अधिकार विकास रे जानिबा ता कार्य प्रतिफलन करबा होची अंतर्निवेशर लक्षण। आउ कोन कटकणा बारण न रखी पिलार आवश्यकता अनुसार तांकु कार्यक्रम करेबा। आउ कोन ना शारीरिक सामाजिक मनोवृत्ति थिबा प्रतिबंध को दूर करबा अक्षमता दूर करबा एगुड़ा सब रही। विद्यालय गोष्ठी विद्यालय शिक्षक मध्य भल सुसंपर्क स्थापना करबा। आउ कोन तांको सहायता जोगई देबा तांको जो आवश्यक रही तांको जोगई देबा शिक्षादान उत्तम करबा। ठीक अच्छे। अच्छा एगुड़ा सब रही। तो ये आम टे देखा तांको डिफरेन्स गुड़ाक ये डिफरेन्स देखले आप जानीपर। ठीक अच्छे जे एक्चुअली कौन स्वतंत्र शिक्षा कौन समन्वित शिक्षा कौन आउ अंतर्निवेश शिक्षा कौन यू गोटे क्वेश्चन कि दुईटा क्वेश्चन सियर पड़े। स्वतंत्र शिक्षा आम कौन पढ़ले ना ये केवल स्पेशल छुआ ही पढ़ती। भिन्नक्षम शिक्षार्थी स्वतंत्र विद्यालय पढ़ी थाए गोटे स्वतंत्रता स्पेशल ही स्कूल थाए। ठीक अच्छे। भिन्नक्षम शिक्षार्थी केतेक निर्वाचित विद्यालय पढ़ी थाए जो समस्त सुविधा सुजोग व्यवस्था थाए। माने गोटे स्कूल जोटी कि नॉर्मल पिला पढ़ुता से CWSN पिला आसिक पढ़ती किंतु सबू स्कूल रे सेटा व्यवस्था न थाए। केतेक स्कूल रे रही थाए जदि 9 ରୁ 10टा 8 ରୁ 10टा पिला बाहरिले ताले से गोटे स्कूल रे करा जिवो जो थरे कि पिला मानकर असुविधा होतला। किंतु अंतर्निवेश शिक्षा रे कौन ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी ता घरर निकटवर्ती विद्यालय रे पढ़ी थाए। बुझिपारे ना से नॉर्मल पिलांको सहित ता एज ओरिएंटेड एज अनुसार से श्रेणी रे पढ़िबो एवं सेठी पढ़िबो CWSN पिला हेले भी।
बुझिपारे ना। ये कितु स्पेशल स्कूल केतटा थी से स्कूल रे से नॉर्मल पिला मानक सहित पढ़ी था। ताले स्वतंत्र शिक्षा और सम्मानित शिक्षा अंतर्निवेश शिक्षा आप बुझिपारे। अच्छा ये देखो शिक्षार्थी पिछा खर्च बहुत अधिक होता है स्वतंत्र शिक्षार स्पेशल एजुकेशन दौरान ना। ये कौन होता है ना स्वतंत्र शिक्षा पिछा कम होता है किंतु ये आहरी कम होता है खर्च दृष्टि खूब लाभप्रद होता है। ठीक अच्छे आउ कौन होता है देखा। यह मुख्यतः दया चिंताधारा उपर पर्यवेसित कि से केवल से बाधित पिला ही रोते तेणुक दया देखा भिन्नक्षम शिशु को अन्यर दयार पात्र भाव विवेचना कर कौन होता है ना ए भिन्नक्षम शिशुर अधिकार को चिन्हट कराई था कौन अधिकार रही किंतु प्रकृत पक्षरे ताहा कार्यकारी होई न थाए। एथि कौन होता है ए शिशुर अधिकार को चिन्हट करा जाय थाए और अधिकार क्षुण्ण न हेबा भली पदक्षेप मध्य निया जाय थाए इनक्लूसिव रे। ठीक अच्छे तापर कौन अंशग्रहण पर खूब कम सुविधा सुजोग जोगाई था। अंशग्रहण पर कम सुविधा सुजोग जोगाई था। अंशग्रहण पर आंशिक सुविधा सुजोग जोगाई था किंतु एठी कौन होता है ना अंशग्रहण पर सामान सुविधा सुजोग जोगाई था। गोटे जमी साधारण पिला को जमी जोगाई दि जाए गोटे बाधित पिला को सेमती जोगाई था और पछुआ वर्ग को सेमती जोगाई दि जाए। आउ कौन होता है देखो ये डिफरेन्स आप भल भाव आउ बुझीपारे प्रांजल भाव में। शिक्षादान पर स्वतंत्र शिक्षक नियुक्त होता निश्चित भाव में रिसोर्स पर्सन जोटा कि नियुक्त होता स्पेशल एजुकेशन रे। इंटीग्रेटेड रे कौन हुए ना उभय संबल शिक्षक था और नियमित शिक्षक रही था। ये कौन होती केवल नियमित श्रेणी शिक्षक शिक्षादान दायित्व नहीं था। ये किसी स्पेशल टीचर न था। ठीक अच्छे ये कौन होता है ना स्वतंत्र पाठ्यक्रम थाए शिक्षादान पद्धति व्यवहृत होता है कि ये कौन होता है ना पाठ्यक्रम और शिक्षादान पद्धति मुख्यतः विषय केन्द्रिक होता है विषय केन्द्रिक होता है। ये कौन होता है ना पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति शिक्षार्थी केन्द्रिक ज्ञान निर्माणकारी होता है माने चाइल्ड ओरिएंटेड बुझिपारे पिला अनुଯାयी शिक्षण कार्य होता है। ये कौन होता है ना एक निर्दिष्ट प्रकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी यथा केवल दृष्टिहीन पिला दृष्टिहीन विद्यालय ही उद्दिष्ट से दृष्टिहीन स्कूल रे ही पढ़ो। ये कौन होता है ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी को साधारण शिक्षार्थी सह तुलना करा जाय थाए से पिला अच्छा मैंने तुलना करा साधारण पिला माने भी था भिन्नक्षम पिला मानक भी था तो तुलना होता है। भिन्नक्षम शिक्षार्थी को साधारण शिक्षार्थी भाव विवेचना कराई थाए। ये से कहुए न था जे तुम CWSN पिला कि एमती किसी कॉलिंग कराई न थाए आर माने साधारण पिला भरी ट्रीट करा जाए। ये कौन होता है ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी आत्मसम्मान खूब कम थाए खूब कम रही है भिन्नक्षम पिला आत्मसम्मान बहुत कम थाए आत्मसम्मान कौन परिवर्तन हो न था किंतु ये कौन हुए ना बाधामुक्त था परिवेश कटकणा न भिन्नक्षम शिक्षार्थी आत्मसम्मान वृद्धि पाई भिन्नक्षम संख्यार आत्मसम्मान वृद्धि पाई बुझिपारे। ताले बेस्ट कौटा इनक्लूसिव एजुकेशन बर्तमान आम एजुकेशन सिस्टम अनुଯାयी बर्तमान स्कूल गुड़ाक इनक्लूसिव एजुकेशन चली परीक्षा जब पढ़ो आप इनक्लूसिव एजुकेशन लिखे यहाँ हूँ बेस्ट उपाय। ठीक अच्छे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट जावा विभिन्न प्रकार जो बाधकता सब रही विभिन्न प्रकार डिजेबिलिटी रही आम समाज में जोटा कि 1995 अनुଯାयी विभिन्न प्रकार बाधकता रही जेपरी दृष्टिहीनता माने पिलाटी बिल्कुल देखिपारे जोटा ब्लाइंडनेस कह। ठीक अच्छे स्वल्प दृष्टि संपन्न जोटा कि लो विजन अल्प अल्प पिला जो देखिपारे आउ गोटे कुष्ठ रोग आरोग्य लाभ कर व्यक्ति को लेप्रोसी कट बोली कह जाए। श्रवण बाधित पिला को हेयरिंग इम्पायरमेंट बोली कह जाए। आउ कौन चलन अक्षमता बा सी जे पिला चली पारे ना ठीक से लोकोमोटर डिजेबिलिटी कह जाए। मानसिक अनग्रसर जोटा कि मेंटल रिटार्डेशन बोली कह जाए। मानसिक असुस्थता मेंटल इलनेस बोली कह जाए। स्वपरायण मस्तिष्क पक्षाघात मानसिक अनग्रसर बहुविध अक्षमता विभिन्न प्रकार रही। अच्छा यहाँ पूर्वर थिला केतरा थिला 7टा थिला तापर एड केतरा करागला आ 4टा गोटे करागला केते टोटाल है श्रवण बाधित पिला माने भाग कराई 13टा को 13 प्रकार रही पारती। ठीक अच्छे तो 1 by 1 पढ़ा दृष्टिहीनता मैंने आप जानीपारे यहाँ हूँ जमार जो देखिपार नथिबे यहाँ एक्सट्रा पढ़ा नहीं। तापर हूँ श्रवण बाधित माने कौन शुणिबार जो अक्षमता होता है। हाँ स्वल्प दृष्टि संपन्न माने अल्प अल्प शुणी पार्थुब आ कुष्ठ आरोग्य व्यक्तिर अर्थ कौन सी व्यक्ति कुष्ठर आरोग्य होइतिबो मात्र कुष्ठर आरोग्य होइतिबो सत किंतु हस्तपदर स्पर्श शक्तिहीनता कि चक्षुपता कार्य कर
ମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବୈକଲ୍ୟ ଘଟିନଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବୈକଲ୍ୟ ହୋଇଥିବ ମାତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହସ୍ତ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିବ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଙ୍ଗ ବୈକଲ୍ୟ ସହିତ ବୟସାଧିକ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ବୃତ୍ତି କରିପାରିନଥିବେ। କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଦନୁସାରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଚଳନ ଅକ୍ଷମତା, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ଥି ଗଣ୍ଠି ମାଂସପେଶୀ ଚଳନରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ବା କଟକଣା ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ଲେପ୍ରୋସ୍କୋପି ହେଇଥିବ। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର କହିଲେ କ'ଣ? ମାନସିକ ଭାବରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଧରାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅର୍ଥ ହୁଏ ମାନସିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ପାଗଳ ପରିକା, ଯାହାକି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ। ଯେପରି ଜାତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧକତା ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସପରାୟଣତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୁଳିତ କୌଶଳର ବିକାଶ, ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଥାଏ, ପାଗଳ ପରିକା ଆଉ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଅଣପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାହାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଚଳନର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ମାନେ କିଛି କାମ କରେନି, ମେଣ୍ଟାଲି ସିଏ ରିଟାର୍ଡ ପାର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁବିଧ ଅକ୍ଷମତା, ବହୁତ କିଛି ତାର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବହୁବିଧ ଅକ୍ଷମତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କର? ଆଖି ଆଦୁ ନଥିବ ବା ଆଖି ଡୋଳାର ଗଠନ ବିକୃତ ହୋଇଥିବ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ଅଜଣା ପରିବେଶ ଚାଲିବାରେ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଶିଶୁ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ହେଇଥାଏ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ମକଚି ଯାଇଥାଏ, ଲାଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଏ, ମିଟିମିଟି କରୁଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ବସ୍ତୁର ଛାୟା କିମ୍ବା ସେହି ବସ୍ତୁର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କଳାପଟାରେ ଦେଖାଯାଏନି ଠିକ୍ସେ, ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକ ଦୂର ନେଇଯାଇଥାଏ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ବହି, ନହେଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। 4ରୁ 5 ମିଟର ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, କଳାପଟ ଠିକ୍ସେ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜନ ହେଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ এই ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କୌଶଳ କେମିତି କରିବେ ନା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ଅଣବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ବା ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ବା ହାତ ମାରି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରେଲି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଲାର୍ଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ବସି କାମ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଠାରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବସେଇବେ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବସିଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ କଳାପଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବ ପୂର୍ବରୁ। ଏପରି କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବ।
एगुड़ा सब रही आप देखीदे एगुड़ाक ब्रेली पठन गतिशीलता मोबिलिटी या सब आवश्यक रही है। तापर हूँ श्रवण बाधित पिला शिक्षा किपर भाव में दि जापर 12 ରୁ 14 मास बेलू शिशुटी कही शिखी थाए हाँ कि नहीं पिलाटी आमर केते मास शिखी थाए 12 ରୁ 14 मास बेलू शिशु टिके टिके कथा कही शिखी थाए किंतु श्रवण बाधित पिला क्षेत्र में कौन होता है कथबार्ता करवा सी तो शुणी पारुनी से कह किस जदि गोटे पिला शुणबनी आमर फास्ट कौन हुए लिसनिंग हुए तापर स्पीकिंग हुए जदि गोटे पिला शुणी ही पारुनी से कह किपर कहतु ना तेणुक देखिए से ही वर्षर पिला जदि से कही पारुनी माने तार किसी प्रोब्लेम रोचे यह श्रवण बाधित पिलार भाषा बा जोगाजोग प्रभावित करें शिशुर पढ़ा लेखा बनान करने गणित विज्ञान भली विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक यह प्रभावित करें श्रवण बाधित पिला को आप चिन्हट करेंगे किपर कहले ना देखूँ कौन लिखाई ना विभिन्न प्रकार शब्द रे साधारण प्रतिक्रिया प्रकाश करूँ आप जहाँ करेंगे से तार नो रिएक्शन ताले जानीपारे जदि ना धरी डाकिले से शुणी पार ना कि कहबनी नो रिएक्शन पछपटू शब्द कले से जानीपार ना वक्तार मुह को बारंबार अनाऊ थाए अष्टचालना को जो आप पार्टी कथा कथा कहते आपन को ओठ को बारंबार से देखुव ताहले आप जानवे सी कौन पिला ना हूँ श्रवण बाधित पिला बा आउ गोटे कौन कौन रही देखूँ कथा बुझापी बारंबार दोहरवा अनुरोध करुच्ची कान को गोटे पाखर ढलाई रखी शुणा चेष्टा करुच्ची आउ कौन ना श्रुत लिखन लिखला बेले पाख पिला देखि देखि लिखुची अन्यर ठार संकेत उपर अधिक निर्भर करें कथा कहला बेले उच्चारण अस्पष्ट होता है भाव प्रकाश कला बेले अंगभंगी और ठार उपर पिलाटी निर्भर करें ताले आप जानवे कौन श्रवण बाधित पिलाटी है विभिन्न प्रकार रही गोटे हूँ आम चिन्हटीकरण किपरि करिपरिबा औपचारिक औपचारिक उपाय करिपरिबा आ गोटे अनौपचारिक उपाय करिपरिबा औपचारिक माने कि करबा ना यंत्र साहाय्य श्रवण विशेषज्ञ को परामर्श करवा स्वतंत्र प्रशिक्षक रही मनस्तविद रही बाक विशेषज्ञ रही समाजकर्मी ठार यह हूँ जो परीक्षा माध्यम सब कराए औपचारिक डायरेक्टली जोटा अनौपचारिक भितर आम किपर जानीपारे ना पितामाता पर्यवेक्षण करेंगे पिला व्यवहार जानीपारे शिक्षक पर्यवेक्षण माध्यम आम अनौपचारिक उपर चिन्हट कर ठीक अच्छे ताले शिक्षण केमती शिक्षण कौशल देवे केमती पाठ पढ़ेबे से पिला शुणी पारना से माने उपयुक्त श्रवण यंत्र आपड़ फास्ट हूँ से जोगेदेवे व्यवहार कर शुणी पारे आंशिक श्रवण बाधित शिक्षार्थी माने निमंते उपयुक्त श्रवण यंत्र व्यवस्था करने हूँ पितामाता एवं विद्यालय कर्तृपक्षों दायित्व उपयुक्त शिक्षण परिवेश सृष्टि पारे श्रवण बाधित पिला माने शिक्षण प्रक्रियार बिना बाधारे भाग नहीं पारे श्रवण बाधित पिला शिक्षकों मध्य दूरता केते रहिबा दरकार 3 ରୁ 4 फुट रु अधिक हवा उचित नुहे जहाँफल कि शुणी पारुनी पूरा कि जोर पार्टी टी आप कहे आ शिक्षण शिक्षादान कार्य शिक्षण श्रेणी मध्य आवश्यकता ठारू अधिक चलप्रचल करेंगे ना चलप्रचल अधिक करेंगे ना अधिक चलप्रचल कले कौन हम ना श्रवण बाधित पिला शिक्षक मुह को देखिबार असुविधा सम्मुखीन हम आउ कौन हम ना श्रेणी कार्य चलवा समय शिक्षकों मुहर पर्याप्त आलोक पड़ुवा दरकार जद्वारा कि श्रवण बाधित पिला ओठ को देखिपार और ओठरे से कौन कहते ताहा सी अनुकरण माध्यम शिक्षा लाभ कर आउ कौन ना श्रेणी को घरे जी पाटितुंड न हो से प्रति आप यत्नवान नबे आउ कौन कौन से शिक्षार्थी उत्तर दौले ताको सामना को डाकी उत्तर देवा कहे जोद्वारा कि श्रवण बाधित पिला तार अष्ट आ मुह को देखिकी से शिखिपार पढ़ी पार एगुड़ा सब रही ऑडियो वायरल यूनिसेंसरी मेथड सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज एगुड़ा सब व्यवहार कर पढ़े पारे ठीक अच्छे चलन बाधित पिला शिक्षा चलन बाधित पिला कौन विभिन्न प्रकार रही पारे पोलियो जो होता है जीवाणु द्वारा संक्रमित हो मेरुदंड अंगर थी मांसपेशी पक्षाघात जो ए प्रकार अवस्था पिला होता है निजे निजे चलबार ए प्रकार पिला समस्यार सम्मुखीन होता मांसपेशी दुर्बलता माने कथा मांसपेशी दुर्बलता होता है ए प्रकार पिला चली पारती ना मांसपेशी क्रमे क्रमे अधिक दुर्बल हो पड़ता है मस्तिष्क पक्षाघात कौन ना ब्रेन काम करेनि मांसपेशी संचालन नियंत्रण भंगी तथा शरीर भारसाम्य से हरी था अंगछेद कौन सी प्रकार आघात रोग अस्त्रोपचार जो बा ऑपरेशन जो है हाथ गोड़ संपूर्ण भाव आंशिक भाव नष्ट होते आम अंगछेद बोली कही छिड़ा हबारे कष्ट हुए चलबारे कष्ट हुए जिनस उठेबारे कष्ट हुए एगुड़ा सब रही है केमती पढ़ेबे आप जो पिला माने चली पारना व्हील चेयर व्यवस्था करेंगे रैंप थाए देखिए स्कूल गुड़ाक से गुड़ाक व्यवस्था करेंगे
जोटी शिक्षक थे पर्याप्त आलुओ पड़ुवा दरकार शिक्षक को भल भाव देखी से पाठ पढ़ी पारे चलन बाधित पिलापाई उपयुक्त उच्चता मापर टेबुल चेयर व्यवस्था करा सब रही मस्तिष्क पक्षाघात पिला निमंत्रण क्रीड़ा पद्धति शिक्षादान करने आवश्यक ड्रामा करेंगे अभिनय करेंगे छोट छोट दल आलोचना करेंगे भाग करी क्षेत्र परिवहन करागले से आवश्यक दक्षता गुड़िक आहरण करेंगे ठीक अच्छे से पाई आप व्यवस्था करेंगे आउ कौन करेंगे मल्टी सेंसरी पंथा अति दरकारी से देखी छुई सुंघी एगुड़ाक से जापर आउ कौन हो पार ना यह व्यतीत मस्तिष्क पक्षाघात पिला निमंते नियमित भाव फिजियोथेरापी जो फिजियोथेरापी अच्छा जो आसिक टेस्ट करती और गोड़ हाथ एक्सरसाइज हारिका करती सहित परामर्श करी शिक्षक पितामाता मिसिकी पदक्षेप नहीं पारे ठीक अच्छे तापर आसला मानसिक अनग्रसर पिलांई शिक्षा जोटा कि मेंटाली अच्छा मानसिक अनग्रसर गोटे रोग नुहे जे बहुत प्रकार हो पारे जो मानकर बौद्धिक विकास ठीक रूपे हो न थाए और सामाजिक दृष्टिकोण जी निजर पारिपार्श्विक स्थिति सहित खाप खुआई चली पारु नाही ताकू आमे मानविक ए मानसिक अनग्रसर पिला बोली कहि परिबा। अच्छा एगुड़ा सब रही देखिए ये कौन कही ना धारणागत कौशल सामाजिक कौशल व्यवहारिक कौशल सब कौन कौन कौशल रही देखा कौन एगुड़ाक धारणा से पाइपर ना उभय कहवा शुणा पढ़ा एगुड़ा सब पाइप धारणागत कौशल सब रही से जाना दरकार संख्यार धारणा से जाना दरकार टंका पैसा विषय जाना दरकार गोटे मानसिक अनग्रसर माने जोटा कि जनरल जिनस से जाना आवश्यक संपर्क कौन दायित्वबोध कौन आत्मसम्मान कौन सब जाना दरकार मौलिक दैनंदिन कार्यकलाप खाइबा पोशाक पिंधा चलप्रचल करवा पायखाना जावा एगुड़ा सब जाना दरकार टंका पैसा व्यवहार करवा टेलीफोन व्यवहार करवा स्वास्थ्यगत जत्न नेवा एगुड़ा निहाती दरकार तो आपन चिन्हिबे पिला गोटे मानसिक अनग्रसर पिला बोलिकी 5 ରୁ 6 वर्षर पिला जदि 2 और 3 कि कम बयस पिला भली व्यवहार करुए ताले आप जापर निजर दैनंदिन क्रियाकलाप गुड़ा ठीक से करें गोटे स्थान में स्थिर हो बसी पारना अति साधारण कथा मन रखार असुविधा होची आउ कौन मंथर भाव सी प्रतिक्रिया करुच्ची आप गोटे कहते सी घंटे पर तार रिएक्शन देखो साधारण छोट छोट कथार सिद्धांत नेबार विलंब करुच्ची साधारण परिवेश रे खाप खुआई चली पारना सी संबंध विहीन कथबार्ता से करुच्ची हसुची पिला माने बसिबा चलिबा ठिया हवा कथबार्ता हवा क्षेत्र में विलंब देखौची ताहले आपण जानि परिबे तार मेंटल ठीक से मेंटली से रिटायर्ड पर्सन आउ से ठीक से कहि पारुनी आउ माने चिंता भी मध्य से करि पारुनी तांको पई कोन करा जिवो ना स्पेशल एजुकेटर तो निहाती रहिबे तापरे आपण देखि परिबे एठी कोन रहिछि स्किल गुड़ाक कौशल गुड़ा कौन रहा मानसिक अनुग्रह पिलांकर मांसपेशी भाषा सामाजिक निजर जत्न नेबा तथा बौद्धिक कार्यकलाप गुड़िक प्रभावित करें तेणुक ये जो कथा कहबार विलंब एगुड़ा सब जो आम पढ़ले है ताको कौन करवा ना गोटे स्पेशल एजुकेटर निश्चित भाव दरकार है यही पिला मानकर व्यवहारिक पठन दक्षतार पारंगमता अणाजिबा आवश्यक विभिन्न प्रकार चित्र माध्यम पठन अक्षर चिन्हट छोट छोट शब्द पढ़ार आरंभ करी वाक्य सरल वाक्य अनुच्छेद करवा मानसिक अनुग्रह पिला मौलिक लिखन सह परिचित कराइबा आवश्यक यही पिला क्षेत्र में लिखन दक्षता विकास निम्नक्रमे होता है फास्ट ट्रेसिंग करेंगे तापर जॉइंट डॉट करेंगे तापर कॉपिंग करेंगे तापर राइटिंग बाय मेमोरी करेंगे बुझिपारे एगुड़ा सब रहिबो नेक्स्ट कौन रहिबो ना सी रेडीनेस विद्यालय शिक्षा पूर्व मानसिक अनग्रसर पिलार प्रस्तुति हेबा आवश्यक यही विषय रे यही समय रे से कौन करिवो मुख्यतः तार भाव विनिमयर कौशल विकास उपर गुरुत्व दिया जिवो प्रस्तुति जेते भलो हेबो प्राथमिक स्तर तार शिक्षण मध्य सेते भलो होई पारिबो आ गुटे कौन कहिछि देखंतु मानसिक अनग्रसर पिलार शिक्षा पई व्यक्तिगत शैक्षिक योजना प्रस्तुत करबा आवश्यक एक निर्दिष्ट समय बा 10 ରୁ 15 दिन रे पिलाटी कौन कौन शिखिबो तार गोटे चालिका प्रस्तुत करेंगे आज ए टीचर बुझिपारे कम समय मध्य अवधि मध्य विशिष्ट सरल कार्य करने को दिज्व एभली कम कर सफल हेले ए पिलांकर आत्मविश्वास तांकर वृद्धि हेबो आउ कौन पिक्चर माध्यम आपण ताको पाठ पढ़ेबे हेले सी कि ऑडियो विजुअल माध्यम जोटा कि सी इंटरेस्ट हेबो कि खेल माध्यम आपण पढ़ाई पारिबे कंप्यूटर माध्यम पढ़ा पीरियड कंप्यूटर चित्र देखई पारिबे ताको एहीपरि भाव में ताको शिक्षा दे पारिबे
এই বাধিত ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ଏତିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।